everyone. It's the Lone Beyblade in this video. I judgement Joker. This is a new Beyblade, and I just got this. These are the parts. Here's the launcher. Should I put it on? Pagbalik na to niya kung wala. There you go. So got it in. Side launcher. That's good. Let's open the judgement Joker. Sabi unsa man og mga mo kon mata kang angging isayo. Here's the layer. Bayad. Wala ko yung angging. Pwede ang tapon. Wala ang matagal. Masada yung style kasi siguro ng kuan ng bahala na bayad. The layer. Pwede ang mag-unta ka magpadala ka ron. Okay, here's the driver. Bayad sa sakyanan na, ang langging na. Aw! Nalangging. Si bayad sa patilo. Mo bayad Pasungog. sa Pagdungog ko angging. And here's the armor. And here's Wala may problema kuya kung naa na dayon kuya kaato mo ginakwaon. the disc. Pala pag sayo. I put it on. Put it all on. Ito siya tuon karon. Kusla man nang maguli ta. Ato apiton karon na. Out man sa tsaka ng singko. Let's put it together. mo video ano unique sa. There it is. Gonna put on the stickers. Wako sa picture no. Okay, I'm not Ang dili yung picture no. Ba? I don't know what Pwede mga kuan ano diyan kuan. Ano ni mo 1 I'll test it Kan out. iya tag-ituan. Okay, this is a good Beyblade. Thank you for watching, guys, and goodbye.